पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को विगत बुधवार वाराणसी में बीजेपी समर्थकों द्वारा काला झंडा दिखाने और गो बैक के नारे लगाने के खिलाफ गुरुवार से पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध शुरू हो गया है। रानीगंज टीडीबी कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से एक विरोध रैली पूरे कॉलेज परिसर में घुमाई गई। इसके बाद गेट के बाहर जाकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कॉलेज के जीएस रोहित दत्ता, रानीगंज टाउन टीएमसीपी अध्यक्ष रेहान साकिब, रानीगंज ग्रामीण टीएमसीपी अध्यक्ष संदीप गोराई, आरजे मुख्तार, तन्मय धांग उपस्थित थे। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची थी। इससे पहले ममता बनर्जी आज दशाश्वमेध घाट की आरती देखने गई। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने नारेबाजी की। जवाब में ममता समर्थकों ने भी नारे लगाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाने का आरोप लगाते हुए चुटकी ली। दशाश्वमेध घाट में आरती स्थल पर ममता बनर्जी के पहुंचते ही बीजेपी के समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाने लगे। ममता बनर्जी के समर्थक भी ममता दीदी का नारा लगाने लगे। दोनों के समर्थकों के बीच में नारेबाजी हुई। इससे नाराज ममता घाट की सीढ़ी पर ही बैठ गई। हालांकि उनके आरती में बैठकर देखने का इंतजाम किया गया था, लेकिन विरोध से नाराज ममता बनर्जी ने सीढ़ियों पर बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 ममता छात्र परिषद जिंदाबाद 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 ममता छात्र परिषद जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम लड़ाई 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 चाय लड़ाई 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 চাই মমতা ব্যানার্জি হামলা করে হলো বিজেপি সরকার তোমার জবাব দিতেই হবে জবাব তোমায় দিতেই হবে জবাব তোমায় দিতেই হবে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জিকে উত্তরপ্রদেশে যে কালো পতাকা দেখিয়ে পরে অসম্মান করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা আজ টিডিবি কলেজের প্রাঙ্গণে এবং টিডিবি কলেজের গেটের সামনে একটা বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছি এবং এর প্রতিবাদের জন্য যে বিক্ষোভ কর্মসূচিটা করা হলো, আমরা মনে করি মানে বিজেপি সরকারকে আমরা একটা কথাই বলতে চাই যে দেখুন, এই কালো পতাকা দেখিয়ে আর কিছু হবে না। ঠিক আছে, আপনারা এক কাজ করুন, সাদা পতাকা তৈরি করুন এবং সাদা পতাকা দেখানো শুরু করে দিন। কারণ মমতা ব্যানার্জি এতদিন পর্যন্ত বাংলার অগ্নিকন্যা ছিল, তিনি আস্তে আস্তে দেশের অগ্নিকন্যা হচ্ছে। তাই বিজেপি সরকারকে একটা কথাই বলতে চাই, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কালো পতাকা ছেড়ে সাদা পতাকা দেখান সবাইকে, কারণ মমতা ব্যানার্জি দেশে চলে গেছে। দেখুন, একটা কথা হচ্ছে যে সবসময় একটা ভালো জিনিসেরই বিরোধিতা করা হয়, আর ওরা জানে যে মমতা ব্যানার্জিকে ওরা যদি আটকাতে বা রুখতে না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জি কত বড় মাপের একজন নেত্রী, উনি কি করতে পারেন। ঠিক আছে, তার জন্যই ওরা এই মানে নিজ যে কাজগুলো করছে। ঠিক আছে, এর প্রতিবাদে আমরা আজ এখানে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি করলাম এবং এটুকুই। কি ইঙ্গিত দিতে চাইছেন? পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে বিরোধ চলছে। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে চায় এবং আজ আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ আস্তে আস্তে মমতা ব্যানার্জিকে চাইতে শুরু করে দিয়েছে। এই জিনিসটা বিজেপি খুব ভালো করে লক্ষ্য করছে, তার জন্যই বিজেপি চাইছে যে মমতা ব্যানার্জিকে কীভাবে খারাপ করা যায়, মমতা ব্যানার্জি কীভাবে বদনাম করা যায়, তিনি যাতে দেশের মানুষের কাছে না পৌঁছতে পারেন। কিন্তু তারা এই জিনিসটা কোনোদিনই করতে পারবেন না, কারণ মমতা ব্যানার্জি লড়াই করে আগে বেড়েছে, তিনি মার খেয়েছেন মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করেছেন, তাকে আটকানো এত সোজা না। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম প্রীতি সিংহ, টিডিবি কলেজের ছাত্র। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंदू वाहिनी द्वारा काला झंडा दिखाए जाने एवं फेंके जाने के विरोध में गुरुवार को दुर्गापुर नगर निगम के 25 नंबर वार्ड विधान नगर इलाके में
तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले सड़क जाम कर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस नेता उत्तम मुखर्जी और दुर्गापुर नगर निगम के MIC दीपांकर लाहा ने किया। दीपांकर लाहा ने कहा कि बीजेपी पर हार का डर और बौखलाहट में ऐसा करने का आरोप लगा है। भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई हार के सदमे से अभी तक उबरी नहीं है, इसीलिए बनारस में काले झंडे दिखा रही है। उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया तय है। विकास के मुद्दे से भटक कर भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। राज्य की मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राज्य का विकास किया है, वैसा विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। दीदी ने अपने वादे को पूरा किया है, लेकिन भाजपा की सरकार ने अपने वादे को अब तक पूरा नहीं किया। কোথায় গেল নরেন্দ্র মোদীর জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব চাই। কালো টাকা কোথায় গেল নরেন্দ্র মোদীর জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব চাই। 2 কোটি বেকারের চাকরি কোথায় গেল নরেন্দ্র মোদীর জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব চাই। 5 লাখ টাকা ফেলে রাখানো নরেন্দ্র মোদীর জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব চাই। জবাব তোমায় দিতে হবে, নইলে মোদী ছাড়তে হবে, জবাব তোমায় দিতে হবে, নইলে মোদী ছাড়তে হবে। লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই লড়াই নেত্রীকে মমতা ব্যানার্জি আমাকে, এই লড়াই নেতাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তুমি যারা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। তোকে দাও কুড়িয়ে দাও, দাও কুড়িয়ে দাও। মোদী সরকার ওয়াক্তু। আমরা সকলেই জানি যে গতকাল রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে বারাণসীতে ওনার গাড়ির উপরে আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা তারই প্রতিবাদে আজকে 25 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস এবং দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা পুলিশের মোড়টা রাস্তায় অবরোধ করেছিলাম 15 মিনিটের জন্য, এবং এখানে যোগী স্কুল ঘুরিয়ে আমরা সেই প্রতিবাদ জানিয়েছি। কতক্ষণ অবরোধ ছিল? 15 মিনিট অবরোধ ছিল। আপনার নাম? আমার নাম শুভজ্যোতি মজুমদার। আপনি? আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের ইউনিট প্রেসিডেন্ট এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री के साथ हुई घटना के खिलाफ राज्य भर में टीएमसी का उबाल देखा जा रहा है। रानीगंज टीडीबी कॉलेज में टीएमसीपी छात्र परिषद की तरफ से जहां रैली निकाली गई, तो वहीं तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से स्कूल मोड़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आधे घंटे तक सड़क जाम किया गया, जिसकी वजह से आने जाने वाली गाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे भी नेशनल हाईवे 60 की चौड़ाई काफी कम है, ऊपर से रास्ता जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन है दोनों तरफ लग गई। बाद में प्रदर्शन समाप्त होने पर यातायात को सुचारू किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसीपी के तिथास बैनर्जी, शिवम लाहा, विश्वरूप दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध का असर वहां के नागरिकों के साथ ही पूरे विश्व पर पड़ रहा है। यूक्रेन में कई देशों के विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए थे। भारत के भी कई विद्यार्थी इस युद्ध में वहां फंस गए हैं। हालांकि भारत सरकार अपने स्टूडेंट को वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रही है और कई तो वापस स्वदेश सुरक्षित लौट भी आए हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिला स्थित रानीगंज के रहने वाले रोहित सिंह भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले 4 साल से यूक्रेन में रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से हालत बिगड़े हैं और युद्ध की स्थिति बन गई है, इससे वहां से निकलना काफी जरूरी हो गया है। रोहित की मां सरस्वती देवी सिंह का कहना है कि बेटे से वीडियो कॉलिंग पर बात होती रहती है। हालांकि उसने बुधवार बातचीत में आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ठीक है वो और 2 दिन में घर सुरक्षित लौट आएगा, लेकिन फिर भी मां होने की वजह से उन्हें चिंता सता रही है। सरस्वती देवी का कहना है कि जब तक उनका बेटा घर नहीं लौट आता, उन्हें जरा सी भी चैन नहीं मिलेगी। रोहित के चाचा का कहना है कि इंडियन एम्बेसी बच्चों के वापस स्वदेश लौटने की हर जिम्मेवारी बेखूबी निभा रही है और उम्मीद है कि उनका भतीजा घर सुरक्षित लौट आएगा। इतना बताइए। बहुत टेंशन में है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा क्षण भर में चले आए। अभी हम लोग बहुत टेंशन में है। हम लोग को मतलब खाना पीना सब हराम हो गया। दिन रात हम लोग को कोई मतलब पार नहीं हो रहा है कि हम लोग का दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, हम लोग समझ नहीं सकते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा जल्द से जल्द चले जाए। अच्छा, कितना सालों से वहाँ पे मतलब पढ़ाई में थे? वहाँ 4 साल होने जा रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल बात हो चुका आपका कल्याण बात से? मेरे को 10 बजे रात को हुई। अच्छा, क्या बात क्या हुआ? बात किए, मेरे को दिलासा दिया मेरा बेटा। बोला मम्मी अब टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा कल नहीं तो परसों तक मैं आ जाऊंगा। सिचुएशन के बारे में हालात क्या है वहाँ का थोड़ा बता। हालात तो मतलब बोल रहा है यहाँ सब कुछ सही है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सब कुछ मतलब सेफ है, खाना पीना हम लोग को बहुत अच्छा है, हम लोग टेंशन में नहीं है, आप लोग टेंशन में। एम्बेसी की तरफ से व्यवस्था मतलब किया जा रहा है? हाँ, काम हो रहा है? हाँ। वेटिंग में है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सरस्वती देवी से। आपका बेटा का नाम जो यूक्रेन में है? एक ही मेरा बेटा है, रोहित। तो बात हो पाई अभी? बात कल हुई थी, रात में बात हुई थी। तो एक्चुअल में क्या था, वो शेल्टर होम में है रोमानिया में। तो वहाँ पे एम्बेसी लोगों ने बोला है कि ऐसा है कि आप घबराइए नहीं, जैसे ही फ्लाइट जो है यहाँ से खुलेगी या जो भी होगा, आपका जब नंबर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा और आप लोग तब तक यहाँ पे सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम्बेसी ने कहा? इंडियन एम्बेसी ने बोला। अच्छा, तो उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो बोला कि ऐसा है कि हो सकता है कि कल भी हो सकता है या परसों हो सकता है, आने का चांसेस है। जी। वेटिंग में है क्या अभी? वेटिंग में। अच्छा, लगभग मतलब आपसे जब आपका लड़का का बात हो रहा था तो कितना वेटिंग ऐसा कुछ बताया? वहाँ एक्चुअल में 2 एयरपोर्ट है। अच्छा। तो ये बॉर्डर के पास जो एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट कम है, और जो बॉर्डर से करीब 300-400 किलोमीटर दूर और अंदर है, जहाँ से कि मेन फ्लाइटें आ रही हैं, वो वहाँ से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये लोग यहीं पे रोक लिए हैं कि यहाँ पे छोटा फ्लाइट, अगर ये है छोटा एयरपोर्ट है तो यहाँ से जो फ्लाइट होगी तो इसे निकाल दें, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी तक तो मतलब युद्ध चल ही रहा है, तो आप लोग कितना टेंशन में है? मतलब पहले कितना टेंशन में थे? पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि बॉर्डर भी सील था, बॉर्डर पे जो है पार नहीं करने दे रहे थे लोग। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी बॉर्डर पार करने का, क्योंकि वैसे ये लबीब में है तो उतना ज़्यादा ये नहीं था वहाँ पे, लेकिन बॉर्डर जो पार करना था वो सबसे ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि बॉर्डर पे लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे कई दिन लग जाते थे बॉर्डर पे ही। और बॉर्डर के इस समय यूक्रेन के तरफ जो है उतना ज़्यादा व्यवस्था कुछ थी नहीं, जब बॉर्डर पार कर लेते तो उसके बाद व्यवस्थाएं थी। अच्छा, कौन सा ईयर का स्टूडेंट थे? मतलब कितना सालों से वहाँ पे मतलब थे उन्होंने? मेडिकल का स्टूडेंट था, वो 4th ईयर का इस समय ये था। अच्छा, आपका परिचय आप कौन लगते हैं? मैं जो रोहित सिंह है उसके चाचा अंकल बोल रहा हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। दो 2022 साल में हमने कई ऐसे गायक सम्राट को हमेशा के लिए खो दिया है। उनकी याद में गिरजापाड़ा संगीत प्रेमी की तरफ से माइनिंग कॉलेज के सामने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर, बप्पी लहरी, संध्या मुखर्जी के साथ किशोर कुमार की भी तस्वीर लगाई गई थी। सबसे पहले इन महान गीतकारों को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप माझी और रजत मगदारा उपस्थित हुए थे,
जिन्होंने मुंबई में बप्पी लहरी के साथ गीत गाए थे। इन अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संगीत प्रस्तुत करने के लिए बांकुड़ा से गायिका अनन्या दास और सुजीत दास पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान लता मंगेशकर, बप्पी लहरी, संध्या मुखर्जी और किशोर कुमार के गाने गाए गए। इस कार्यक्रम में गिरजापाड़ा संगीत प्रेमी कमेटी की तरफ से परिमल दास, मिलन केवड़ा, देवाशीष केवड़ा, समीर केवड़ा उपस्थित थे। অন্ধকারে দুচোখ আলোয় ভরো প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আসো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দিলে অন্ধকারে দুচোখ আলোয় ভরো করে না তুমি আসো, তাদের মার্জনা করো প্রভু।
এটা কাদের পরিচালনায় বলতে আমরা গির্জাপাড়ায় যে সঙ্গীতপ্রেমীরা আছি তারা কয়েকজনের উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম। আমাদের যে কিছুদিন আগে পরলোক গমন করেছেন আমাদের ভারতরত্ন লতাজি, ডিস্কো কিং আমাদের বাপিদা, আমাদের বিশিষ্ট গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তাদের সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার জন্য আমরা আজকে এই উদ্যোগ। আমরা গির্জাপাড়ার সঙ্গীতপ্রেমী কিছু জন মিলে আমরা তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করলাম। আচ্ছা, যারা এসেছেন গেস্ট হিসাবে তারাও কি সঙ্গীত শিল্পী হ্যাঁ, ছিলেন? তারা সঙ্গীত শিল্পী, তারা বাপিদা আমাদের বাপিদার সঙ্গে একই স্টেজে প্রোগ্রাম করেছেন। আচ্ছা, ওনার নাম কি এবং কোথায় উনি মানে প্রোগ্রাম করেছিলেন? প্রদীপ মাঝি, উনি থাকেন রাজবাড়ি শেয়ারসন। আচ্ছা, উনি বাপিদার ব্যান্ড বাজায় প্রথমটা, দুজনেই বাপি লাইনের সঙ্গে প্রোগ্রাম করেছে। তাই ওনাদেরকেও ডেকে নেওয়া হয়েছে যাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো যায়। ওনারা খুশি হয়েছেন এখানে এসে প্রোগ্রামে। আমরা সব কিছু রানীগঞ্জের বুকে আমাদের গির্জাপাড়াতেই হলো, রানীগঞ্জের মধ্যে হয়নি এই প্রোগ্রাম। আমরা এই প্রোগ্রাম পুরো কোভিড বিধি মেনে করে আমরা এই প্রোগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করেছি। কোভিড সিচুয়েশনে যে কিছু প্যান্ডামিক যেগুলো বিধিনিষেধ আছে সেগুলো সব কিছু আমরা প্রোটোকল মেনে করে আমাদের এই প্রোগ্রাম আমরা করেছি। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম দেবাশিস কেওড়া, গির্জাপাড়া 91 নম্বর। আপনার নাম? আমার নাম পরিমল দাস। আপনার নাম? আমার নাম বাপ্পি দাস। নাম? বিরোধ চৌড়া। এখানেরই বাসিন্দা গির্জাপাড়া। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 29 नंबर वार्ड ग्रेफाइट फैक्ट्री के सामने गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर सड़क पर वाहनों की आवाजाही 1 घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया है। 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क से प्रदर्शन हटा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री के सामने वाले सड़क मरम्मत का कार्य अड्डा के दायरे में आता है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से मरम्मत का कार्य लटका हुआ है। রাস্তাটা করে দেওয়া হোক, এই রাস্তা দিয়ে আমরা যাওয়া আসা করতে পারছি না, যারা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সেই দাদারাও পাচ্ছে না। এতবার কোনো অনুরোধ করা হচ্ছে, আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যেকবার তুলে দেওয়া হচ্ছে, এইবারে আমরা তুলবো না। নাম আমি নিতে পারবো না কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, কিন্তু এখান থেকে সবসময় বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ এই রোডটা করে দেওয়া হবে। রোডটা না কেন বল যে চেয়ারম্যান বলেছিল আমাদের, যে এডিডি চেয়ারম্যানও বলেছিল, ফাইল দেখিয়েছিল যে হবে, কিন্তু টাকা পয়সা কিচ্ছু নেই। আমাদের এখানে যে রাস্তাটা তৈরি হবে তার জন্য একটা টাকা নেই যে আমাদের এখানে রাস্তাটা করবে, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে রাস্তা হবে। সুনীল চ্যাটার্জি কাকু আমাদের যেটু বলেছিল যে রাস্তা 15 দিনের মধ্যে আমি দেখছি কি করা যায়, তারপরে উনি 1 মাস বললো, আজকে 3 মাস হয়ে গেছে, কোনো কিচ্ছু নেই, উনি এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা রাস্তাটা বন্ধ করেছি, আমাদের এখানে এসে বলা হোক, আমাদের কাগজপত্র হাতে দেওয়া হোক, তারপরে আমরা এখান থেকে উঠবো, নাহলে উঠবো না। এবার দেখুন আপনারা বলুন কি করা যাবে, আমরা উঠবো না কোনো মতে, এইটুকুনি ব্যাস আমাদের সিদ্ধান্ত। শুভশ্রী কুণ্ডু। তো রাস্তার কোনো ইয়ে নেই, কখনো গাড়ি ভাঙছে, কখনো গাড়ি এসেছে, রাস্তার পুরো পজিশনটা খারাপ। টোল ট্যাক্স কত করে? টোল ট্যাক্স 300 টাকা, 10 টাকা থেকে 18 টাকা হোক 300 টাকা। তো তারপরও রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না কি? কিছু সমস্যা কি দেখতে পাচ্ছেন আমরা, এদিকে রাস্তার অবস্থা, ওদিকে ভাঙছে, এদিকে ভাঙছে, চারদিকে গাড়িগুলো পড়ে আছে, দুর্ঘটনাও তো ঘটছে অনেকটা। সেদিনকে তো ওখানে পাতি ভেঙে গেছিল, একটা গাড়ি কত জাম হয়ে গেছে। টুল ট্যাক্স দেওয়ার বলতেই তো মতলব বিনা পর্চিতে ছাড়বেই না ওরা, জোর জবরদস্তি মারধর করে টুল ট্যাক্স নিবে, কিন্তু রাস্তার কোনো উন্নতি নেই। মানে মারধরও করে টোল ট্যাক্স না দিলে? একদম না দিলে তো গায়ে হাত তুলে দেয়। 2 বছর থেকে এই রাস্তায় আমি আসা যাওয়া করছি, কেন রাস্তার কোনো উন্নতি নেই। কি নাম? আমার নাম দিলীপ চৌধুরী। দিলীপ চৌধুরী। দীর্ঘদিন এই রাস্তাটা যেভাবে অবস্থায় চলছে তাতে ধরুন বয়স্ক মহিলা পুরুষ থেকে আরম্ভ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তারা কেউ ঠিক সুস্থভাবে যেতে পারে না। সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে বর্ষাকালে আমাদের মানে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়, যে বর্ষাকালে মানে এখান দিয়ে চলার মতো মানে পরিস্থিতি থাকে না। তাতে কি হয়, আমরা ধরুন এত ভারী গাড়ি যাচ্ছে, খালি টেলারগুলো জোরে যাচ্ছে, আমাদের রাত্রি 10টার পরে আমরা কেউ সুস্থভাবে বাড়িতে ঘুমাতে পারি। তারপরে ধরুন এখানে ডিএমসি থেকে এত লাখ টাকা টোল ট্যাক্স নিচ্ছে গাড়িওয়ালার কাছ থেকে, তাহলে তারা কেন কিছু ব্যবস্থা করছে? আমরা চাইছি যে দেখুন সুস্থভাবে এই রাস্তাটাকে অ্যাজ পার শিডিউল ওনারা তৈরি করে দিক, দিয়ে গাড়ি যাক না, আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই, আমরা তো গাড়ি বাধা দিতে পারি না, এটা সরকারের একটা টোল আসছে, সরকারি ট্যাক্স আসছে, আমরা কখনো বাধা দিতে, কিন্তু আমাদের একটা ভেতরে একটা জেদ চেপে গেছে যে যতক্ষণ না রাস্তাটা ঠিক হবে বা কোনো কিছু সমাধান না হবে ততক্ষণ আমরা এখানে অবস্থান। আপনার নাম? আমার নাম বিপ্লব সাহা।
आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण प्रबंधन कहती है कि सड़क मरम्मत का कार्य दुर्गापुर नगर निगम करेगी, जबकि दुर्गापुर नगर निगम के प्रबंधन अड्डा पर जिम्मेवारी थोप रहे हैं। इस सड़क के मरम्मत कार्य को किसी एक को लेना ही होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हर बार लोगों को आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं मिलता। आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं यहां होती ही रहती हैं। 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी ने कहा कि कुछ दिनों में अड्डा की तरफ से सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है। लगभग 1 घंटे की आवाजाही ठप होने के बाद कोकोवेन पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क पर आवाजाही दोबारा से चालू करवाई। আমাদের প্রতিদিন আমাদের মানে কন্টিনিউ আমরা আসা যাওয়া করছি 4 মাস ধরে। রাস্তার কন্ডিশন খারাপ, কখনো টায়ার উড়ে যাচ্ছে, কখনো পাতি ভাঙছে। আমার কালকে 2টো পাতি ভাঙাছে, 2500 টাকার আমার লাগবে। টোল আদায় হচ্ছে আমাদের প্রায় গাড়িতে 300 টাকা করে। আমাদের গাড়ি হচ্ছে 18 চাকার গাড়ি, আমাদের রানিগঞ্জের গাড়ি। রাস্তা সমাধান হচ্ছে না তো। কি চাইছেন আপনি? আমরা চাইছি কি রাস্তাটা ভালো হোক। কি নাম? আমার নাম হচ্ছে পিন্টু সাউ, আমার বাড়ি হচ্ছে বেনাচেটি অন্নপূর্ণানগর। তখন যা তা ফিলিং করে পালিয়ে যাচ্ছে, তারপরে এই ড্রেনটাকে ওভারফ্লোইং ড্রেনগুলো জাম করছে। ড্রেনগুলো জাম করার ফলে কি হচ্ছে, বৃষ্টি হলে ঘরে জল ঢুকছে, সারা দিন গাড়ি চলছে, সারা রাত গাড়ি চলছে, রাত্রেবেলা লোকে ঘুমোতে পারছে না, ধুমধাম স্পিডে গাড়ি বেরোচ্ছে। তারপরে এখানে যা অবস্থা আছে, এখানে আশেপাশের লোকগুলো যখন পাত্রগুলো বেরিয়ে গেছে, ছিটকে পাত্রগুলো ছিটকাচ্ছে, যে কোনো সময় যে কোনো ক্যাজুয়ালিটি হতে পারে। বারবার বলে কখনো টেন্ডার হয়ে গেছে, কখনো হয়ে গেছে, কিছুতে দেখতে পাচ্ছে না, কোনো কাজ হচ্ছে না। যখন বেশি চাপ হয় একটা ডাস্ট এসে ফেলে দিয়ে যায়, ওই ডাস্টে আবার আশেপাশে ড্রেনগুলো জাম হয়ে যায়, তাতে আবার বৃষ্টি হলে ঘরে জল ঢুকে যায়, ড্রেনেজ সিস্টেম নষ্ট হচ্ছে। আর সারাদিন গর্তের মধ্যে যে গাড়ি চলে, সারাদিন সারা রাত মানুষ এখানে ঘুমোতে পারছে না। সেটা যে আপনারা আজকে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, নয় থাকুক, গাড়ি বন্ধ থাকুক, গাড়ি বন্ধ থাকুক। ওরা তো সব শুয়ে আছে, সব কর্পোরেশন ওদের করে ভালো করে ঘুমোচ্ছে, ওদের তো ভালো ঘুম আসছে। আর এখানকার মানুষরা ঘুমোতে পারছে না, সারা দিনে না রাত্রেবেলা এসে দেখবেন বারোটা একটা সময় গাড়িগুলো যাচ্ছে, কত জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে, ধারাম ধুম করে। এই রাস্তার জন্য তো টোল আদায় করে। টোল মানে লাখ 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 টাকা ওখানে টোল আদায় হচ্ছে, রাস্তা ভাঙা কেন লাখ লাখ টাকা টোল আদায় হচ্ছে। কি নাম? সঞ্জয় গুপ্তা। হ্যাঁ, দুজনকে এ ওকে ঠেলছে, ওকে ঠেলছে, এদের মাঝখানে আমরা পড়ে গেছি মানে একটা জিরোর মধ্যে। তো এই ঝামেলা মিটিয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি রাস্তার ব্যবস্থা করা হোক, রাস্তাটা তৈরি। আর একটাই কথা, লাস্টে একটাই হাত জোড়ে করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই নিবেদন করবো যে আপনি একটু দেখুন আমাদের এই দুর্গাপুরে গ্রাফাইট রোড বনফুল সরণি রাস্তাটা, যে রাস্তাটা দিয়ে 3-3টে কোম্পানির গাড়ি, হেভি লোডেড গাড়ি যাচ্ছে, প্রত্যেক দিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আপনি প্লিজ দেখুন, আপনি সবার জন্য করছেন, আপনি লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী, দুয়ারে সরকার ডেকে প্রত্যেকটা মানুষকে দিচ্ছেন সুবিধা, আপনি আমাদের এই পথচারীদের জন্য একটু বাঁচান, ব্যাস এটাই আমার কাছে। আপনি একটু দেখুন। তৃপ্তি সাহা, दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाने के खिलाफ राज्य भर में चल रहे विरोध के साथ ही बांकुड़ा शहर में भी टीएमसी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। गुरुवार दोपहर बांकुड़ा शहर के प्राण केंद्र मचान तला से एक विरोध रैली निकाली गई, जो कि पूरे शहर के विभिन्न रास्ते की परिक्रमा कर मचान तला के आकाश मुक्त मंच के पास आकर समाप्त हुई। इसके बाद आकाश मुक्त मंच में एक विरोध सभा तृणमूल की तरफ से की गई। विरोध सभा के दौरान टीएमसी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपमान किया है। विरोध सभा के दौरान टीएमसी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का अपमान किया है, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल राज्य में आने वाले बीजेपी नेताओं को भी इसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। এটা মনে রাখবে, এই প্রতিহিংসাপূর্ণ রাজনীতি করে বেশি দিন ভারতবর্ষ দখল করা যায় না। আগামী দিন ভারতবর্ষের মানুষ অপেক্ষা করছে তোমাদের দিকে জবাব দেওয়ার জন্য। আজকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে নক্কারজনকভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালো পতাকা দেখিয়ে ভাবছেন তাকে দমিয়ে দেবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকে বাংলার
সারা রাজ্যের সাথে আজকে বাংলাতেও সমস্ত ব্লক এবং জেলাতে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন আমাদের কর্মী সমর্থকরা। আজকে আমরা মাচানতলা মোড়ে কৃতজ্ঞ সংঘের মধ্য দিয়ে আমরা মাচানতলাতে আমাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আজকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। এই প্রতিবাদ সামিলে উপস্থিত আজকে নাম করলো কেন, কালকের ঘটনা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের শান্তিপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী জনসভায় যখন অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির এক লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তারা। তিনি কোনো প্রতিহিংসাপরণ রাজনীতি করতে যাননি, ওখানে উত্তরপ্রদেশের মানুষকে অবগত করতে গিয়েছিলেন এই ভারতবর্ষে যারা পরিচালনা করছেন, আজকে ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার প্রতিবাদে জনসভায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন নির্বাচনী। সেখানে দেখেছেন আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তারা সহ সকলে আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালো পতাকা দেখিয়েছে। তার মানেটা কি বোঝায়? তারা আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিহিংসা নেওয়ার চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে বাংলা নীরব থাকবে না, বাংলা গর্জে উঠেছে। বাংলার আজকে সারা জেলা সহ ব্লক শহর এলাকায় আজকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে আমরা। এই আওয়াজে যদি আগামী দিনে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে যায়, তাদেরও মনে রাখতে হবে, তাদের পার্টির কর্মকর্তাদের বাংলায় আসতে হবে। সেদিন কিন্তু আমরা গড়াগন্ডায় আমরা বুঝে নেব। আমরা আজকে আমরা বিক্ষোভ করলাম, ভারতীয় জনতা পার্টিকে অবগত করলাম। এরকমই বাঁকুড়াতে আপনারা কালকে জানেন জনগণের রায়ে এরা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। তো স্বভাবতই হচ্ছে আমরা এখান থেকে আওয়াজ যাতে দিল্লি পর্যন্ত যায় সেই আওয়াজ রাখলাম। আমার নাম সিন্টু রাজক, সভাপতি সহ তৃণমূল কংগ্রেস। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड की ओर से गुरुवार को कारखाने के प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के अधिकारी एवं 300 श्रमिकों ने रक्तदान किया। रक्त संग्रह का कार्य आसनसोल जिला अस्पताल ब्लड बैंक के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। इस शिविर का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने किया, जबकि इस अवसर पर उप मेयर अभिजीत घटक, विधायक हरिराम सिंह, कारखाना के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, अतिरिक्त उपाध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, अरुण तुलसियान, AK वर्मा आदि उपस्थित थे। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही रक्तदान करना काफी जरूरी है, जिसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। संजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने रक्त की कमी से काफी परेशानियां उठाई है। लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए ताकि रक्त की कमी को पूरा कर सके। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং একটা স্কুলকে মডার্ন স্কুল তৈরি করেছেন, মানে ওটা একদম খারাপ অবস্থায় ছিল স্কুলটা, সেই স্কুলটাকে বানিয়েছেন, ওটারই উদ্বোধন এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। প্রায় 300-র মতো ব্লাড ডোনেট করতে আমাদের আসানসোল জেলা। আমি এটার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে যেন এভাবে মানুষের সাথে থাকে সেটার আশা রাখবো। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज बैटरी। जामुड़िया के औद्योगिक नगरी इकड़ा स्थित सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड ने CSR के तहत महमूदपुर आदिवासी प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराए गए इस विद्यालय का उद्घाटन गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उप मेयर अभिजीत घटक, जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, चंचल बैनर्जी, सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, अतिरिक्त उपाध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, अधिकारी अरुण तुलसियान, AK वर्मा, CSR अधिकारी ईशांत जैन, नयन खान, पंकज सिंह आदि उपस्थित थे। उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि कंपनी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए इस जीर्ण शीर्ण विद्यालय पर लाखों खर्च कर जीर्णोद्धार कराई है। इस विद्यालय में ज्यादातर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। इन आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सुपर स्मेल्टर्स ने एक आधुनिक स्तर के विद्यालय का रूप दिया है। आगे भी किसी भी प्रकार की जरूरत इस विद्यालय को पड़ेगी तो कंपनी उसे भी पूरा करेगी। मेयर विधान उपाध्याय ने सुपर स्मेल्टर्स के इस कार्य का तारीफ किया और कहा कि इस विद्यालय के छात्र अंचल का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दिलीप अग्रवाल ने कहा कि महमूदपुर आदिवासी पाड़ा स्थित इस विद्यालय भवन के अलावा बच्चों के लिए बेंच, टेबल, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले की व्यवस्था भी की गई है। স্মেল্টারের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং একটা স্কুলকে
মডার্ন স্কুল তৈরি করেছেন, ওটা একদম খারাপ অবস্থায় ছিল স্কুলটা, সেই স্কুলটাকে বানিয়েছেন, ওটারই উদ্বোধন এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, প্রায় 300-র মতো ব্লাড ডোনেট করতে আমাদের আসানসোল জেলা। আমি এটার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে যেন এভাবে মানুষের সাথে থাকে সেটার আশা রাখবো। स्मेल्टर्स लिमिटेड के द्वारा 2 प्रोग्राम किए गए हैं। एक प्रोग्राम जो कि इकरा में एक आदिवासी लोगों का स्कूल है, उसको पूरी तरीके से कंपनी के द्वारा CSR एक्टिविटी में पूरा रिनोवेट करके बच्चों के लिए पूरी उनकी पढ़ाई का प्लस खेलने का प्लस बैठने करने का पूरा अच्छे से पूरा रिनोवेट करके उसको किया गया, जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था मिल सके वहाँ पे। और दूसरा, हम लोगों ने आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एसोसिएशन के साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे कंपनी के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 300 यूनिट ब्लड आज डोनेट करेंगे और इस तरीके के प्रोग्राम आगे उम्मीद है आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहे। यहाँ पर गेस्ट के हिसाब से कौन कौन उपस्थित थे, गेस्ट कौन कौन आए थे? गेस्ट आज अपने आसनसोल के मेयर साहब, डिप्टी मेयर और अपने लोकल MLA के तीनों आज के गेस्ट थे यहाँ पे, जिन्होंने इन सबका उत्साहवर्धन किया अपना विजिट करके और एनकरेज किया। कंपनी की तरफ से कंपनी की तरफ से हमारे सीनियर VP संजय अग्रवाल जी, मैं AVP कॉमर्शियल दिलीप अग्रवाल, हमारे लाइजन ऑफिसर AK वर्मा जी, अरुण तुलसियान उपस्थित रहे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज़।